जो भविष्य की उम्मीद है। माननीय सुदेश महतो जी इस राज्य के लोगों के लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, लोग विचार करते हैं। आज आपके बीच में दो चार महत्वपूर्ण बातों को रखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो लोग आगे से लड़ना नहीं चाहता, जो नहीं सकता है लड़ाई, मतलब जो वैचारिक लड़ाई लड़ नहीं सकता है, वो पीछे से साजिश रचता है। हरिलाल महतो इस इचागढ़ विधानसभा में कितना प्रासंगिक और कितना प्रभावशाली है, ये विरोधियों के आचरण से कुछ दिन से जो चल रहा, उस आचरण से पता चल रहा कि इचागढ़ के लोग हरिलाल महतो जी को कितना चाहते हैं और कितना विश्वास करते हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोग पार्टी में शामिल होता है और हरिलाल जी के खिलाफ में अनाप शनाप पोर्टल के माध्यम से लिखते हैं, जैसा कि जो छपवा रहा, जो छाप रहे हैं वो हरिलाल जी से बात करके छपवा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हरिलाल महतो से डरता है, वैचारिक रूप से डरता है, आजसू पार्टी का नीति से डरता है। क्योंकि आजसू पार्टी इस माटी का पार्टी है, इस झारखंडियों का भावनाओं का पार्टी है और इस राज्य के भविष्य का पार्टी आजसू पार्टी है। और इस इचागढ़ के आने वाले समय का नेता हरिलाल जी है। ये ऐसे लोगों को एहसास हो गया है, इसलिए आगे से सामना नहीं कर सकता, इसलिए पीछे से साजिश रच रहे हैं। साथियों, ये बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से हम माननीय अध्यक्ष सुदेश जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, चूंकि उनका भावना शुरू से रहा है, जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, शोषितों वंचितों के लिए सोचते हैं, किसान मजदूर महिलाओं के लिए सोचते हैं। झारखंड में ऐसा नेता खोजने से नहीं मिलेगा कि झारखंडी भावना को आज भी जिंदा रखने का काम किया है। एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब जब आजसू पार्टी इस इचागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी किया है, स्वाभिमान और विकास का लड़ाई लड़ने के लिए आजसू पार्टी जिनको भी खड़ा किया है, वो इचागढ़ के भूमिपुत्रों को लड़ाया है, चाहे हिकी महतो हो, चाहे कार्तिक महतो हो, चाहे हरिलाल महतो हो। ये आजसू पार्टी ने, माननीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने इचागढ़ को इज्जत देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। पीछे से कोई बोलने से, पीछे से कोई साजिश रचने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हरिलाल जी को धन्यवाद देंगे। हरिलाल जी अपने स्पीचों में इन बातों को जिक्र कर रहे थे कि मैं तो व्यवसाय कर रहा था, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इचागढ़ के लोगों के साथ किस प्रकार से छल होता है, कैसे सलूक किया जाता है, इचागढ़ के लोगों को किस स्तर का मतदाता सोचा जाता है, समझा जाता है। बांग्ला तो समाज नाम आगे बांग्ला ही बोलती तो बोलते रामचंद्र, हिंदी बोलते नहीं जाने मनीटा हमारे विराट है, बोलते हिंदी बोलते नहीं जाने तो बांग्ला। अरे बांग्ला तो बांग्ला एकदम राड़ बांग्ला लोग बैठे। अरे बाबा बांग्ला हमें সবাইকে তো বলতে বলতে তো কাটে গেলে রিদমটা কাটে যায় না। যে সরকারটা আছে এটা পাট্টু সরকার বলে, পাট্টুয়ানের সরকারটা জেলে আছে, আছে না? পাটওয়ানটা জেলে আছে আর পাট্টুটা এটাই আছে। হাতে ওটা সময় বলবে, সময় বড় বলবান বটে। আমি বলতে চাইতেছি
কি হরিলাল দা এখানকার মানুষের স্বাভিমানের লড়াই লড়ার জন্য উনি এখানে এসেছেন। এই কথাটা আজ 30-35 বছর আগে যারা এটা প্রতিনিধিত্ব করার যে সুযোগ হয়েছিল, ইচাগড়ের মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই লোকগুলা কিন্তু কোনদিন বলে নাই যে আমরা ইচাগড়ের মানুষের মান সম্মান স্বাভিমানের লড়াই লড়ব, ইচাগড়ের মানুষের জীবন স্তরকে সুধার করব, চাহে শিক্ষার স্তরকে উঁচু হোক, চাই তার জীবনযাপনের স্তর উঁচু হোক। কোনদিন তারা কিন্তু এই কথাটা বলে নাই। আজকে হরিলাল দা কোমর শক্ত করে বৈচারিক রূপে মাননীয় শ্রী সুদেশ কুমার মাহাতোর নেতৃত্বে আজকে ইচাগড় পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। ইচাগড়ের মানুষ আজকে বৈচারিক রূপে আজসু পার্টির নীতি এবং সিদ্ধান্তের সাথে আজ সবাই একজুট আমরা আছি। সুদেশ মাহাতোর নেতৃত্বে আমরা সবাই একজুট হয়ে আছি কি ইচাগড়ে আগামী বদলাওটা করতেই হবে। কেন এই ইচাগড়ের মানুষকে মানে শুধু ইচাগড় না, ইচাগড়ের মানুষের সাথে সাথে আমাদের সাটা ক্ষেত্রটা পটমদার ভোড়াম পটমদার লোক ওই বাইরের লোকে কিন্তু একটু অন্য নজরে দেখতো কিন্তু গত 2009-2014 তার জবাব আমরা দিয়েছিলি। কিন্তু এটা মনে রাখবেন, ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র পেছন থেকে অনেক শক্ত থাকে। কেন যারা সিধা সাদা মানুষ ওরা সোজা সোজা কথা বলে, ওরা অত গুছাই পেঁচালো করে কথা করতে জানে নাই। আমাদের লোককে নানা রকম ভাবে ভাঁকাবাজি করে তাদেরকে উল্টা পাল্টা রাস্তায় নিয়ে যায়, আর একটা গলত রাস্তায় নিয়ে যায়। তো ইচাগড়কে 30-35 ধরে বাইরের লোকে বিপথে চালানোর কাজ করেছে। দেখুন, এমএলএ এমপি কেবল আর কেবল রোড রাস্তা বানাবার জন্য পাবলিকের দরকার নহে। এমএলএ এমপি এটার জন্য দরকার ওঠে যে যদি পাবলিক যদি কোথাও দুঃখে বিপদে পড়ে, রাস্তায় যদি কোনো পুলিশ তং করে, হাসপাতালে যদি কোনো ডাক্তারকে কথা করাতে হয়, তাহলেও সেই লোক জনপ্রতিনিধিটার একটা ফোনের দরকার আছে, এটা হিম্মত থাকে। কিন্তু আমি দেখেছি আমার 15 বছরের রাজনীতির অভিজ্ঞতায় বাইরের লোক এই ইচাগড় বড়াম পটমদার লোককে তারা গুরুত্ব কম দেয়, ভ্যালু কম দেয়। তাই আমি বলছি ভাই, কেন আমার মা আমার বাপ আমাদের গর্ভষ্টি কেউ রাজনীতি করে নাই। হরিলাল দা যে কথাটা বললেন আমাকে বহুত মনে লাগেছে। আমিও এরকম 2009 সালে স্বাভিমানের লড়াই লড়বার জন্য আমিও যুগসালাইলে শুরুয়াত করেছিল। কিন্তু রাজনীতি ওঠে, রাজনীতিতে মতের লড়াই ওঠে। এই মতের লড়াই ওই যে বলছি, ষড়যন্ত্রকারীরা পেছন থেকে নানা রকম ভাবে ষড়যন্ত্র করে, আর মতের পার্থক্য, মতের একটা অন্তর করাই দেয়, সেটাই হার জিত নির্ধারণ হয়ে যায়। কিন্তু রাজনীতি নীতি এবং সিদ্ধান্তের এবং বৈচারিক লড়াই ওঠে। আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি, যে গণতন্ত্রে ভারতের সংবিধান প্রত্যেকটা মানুষকে অধিকার দিয়েছে, প্রত্যেকটা আম মতদাতাকে একটা ভোটের অধিকার দিয়েছে। প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর রাজ্যে এবং দেশে সরকার হলে ভোট হয়। সেই ভোটটা কিসের জন্য? কি আপনি আপনার বহুমূল্য যে ভোট, আপনি আপনার ভোট দিয়ে আপনার প্রতিনিধি আপনি চুনে নেন, আপনার এমএলএ এমপি আপনি চুনুন, এবং আপনার প্রতিনিধিটাকে আপনি বিধানসভায় পাঠান, যে আপনার ভাষা বুঝবে, যে আপনার ভাবনা বুঝবে, যে আপনার মায়ের সম্মান রক্ষা করবে, যে মাটির সম্মান করবে, এমনি নেতাকে বিধানসভা পাঠাতে হবে। আজ ইচাগড়ের পরিস্থিতি এই জন্য এরকম যে আমাদের ভাবনা বুঝে নেয়, যে আমাদের মায়ের সম্মান বাঁচাবে, তার হিম্মত নাই, সেই রকম লোক গেছে। তার জন্য ইচাগড়ের আজকে এই পরিস্থিতি। আমরা সবাই তৈরি আছি না ভাই? कोई बोल ये लड़ाई केवल हरिलाल महतो का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे इचागढ़ वासियों का लड़ाई है, स्वाभिमान का लड़ाई है, न्याय और सुरक्षा और विकास का लड़ाई लड़नी है।
দিদিরা তৈরি আছে না? নাই দিলে কিন্তু ওরা ওই হামরাকে তলে তলেই মানে ঘুরাতে থাকবে কেরা এমনি লোক ওঠে। এখানকার লোক দাদাকে বলছি, কেউ বলে তার রামচন্দ্র আসে বলছে ভাষণ দিয়ে আর কে ভোট দিবে। হে দাদা উলাকে বলছি যদি আমার বলায় ভোট না দিবে তো তুই টেंशन কেন নিছি? ভোটটা तो तोरा ही है, लेकिन रामचंद्र सही इस झारखंड का बेटा है, इसलिए मेरा बोलने का हक है, जगाने का अधिकार है। नौजवान साथियों को हम बताना चाहते हैं ऐसे चापलूसों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे चापलूसों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आने वाले 2024 में इस इचागढ़ विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड में माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में एक व्यापक परिवर्तन का लहर आएंगे और पूरे झारखंड के लोग, झारखंड के तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, दलित, आदिवासी बड़ी उम्मीद के साथ सुदेश जी के प्रति एक भरोसा रखे हुए हैं कि हमारा नेता आएगा और हमारे लिए नीति बनाएगा, हम हमारे साथ न्याय करेगा। ये तो सरकारটা কি বলেছিল আমি জল জঙ্গল জমি খনিজ সম্পদ বাঁচাবো, আমি সবাইকে চাকরি দিব, আর লোকটা জমি বিকার দোষে মানে জেলে চলে গেল না? আর জেলে যাইয়ে বলছে আমি কিছু করি নাই, আমার সাথে অন্যায় আছে। ন্যায় করার জন্য ন্যায়ালয় আছে। বিনা দোষে যদি কাকো যদি জেলে দেয় তাকে দেওয়া হয় তাহলে ওইটা অন্যায় ওঠে। আর অন্যায়কারীকে যদি বিনা জেলে যদি বাইরে ছাড়ি দেওয়া হয় তো ওটাও অন্যায় ওঠে। অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে তবু ঘৃণা সম্মুখীন হতে হয়। এটা বাংলায় আছে না উক্তি? তো আজ আসবার দিনে সবাইকে বুঝবার আছে এই সরকারটা মিথ্যাবাদী সরকার, ये झूठा सरकार है, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के नौजवानों से समर्थन लिया है। नौजवानों को कहा था कि आप मुझे समर्थन दो, मैं आपको 5 लाख नौकरी दूंगा। 500 চাকরি দিয়েছে আমাকে, 500 চাকরি দিয়েছে। আমরা যারা সুযোগ যে আমরা আজকে বুঝতে শিখেছি, আমরা সমীক্ষা করতে শিখেছি, নির্ণয় নিতে শিখেছি কি এই সরকারটা ঝাড়খণ্ডীদের নামে, ঝাড়খণ্ডী সেন্টিমেন্টের নামে, ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকারীদের নামে, ঝাড়খণ্ডী মানুষের কাছে জনসমর্থন নিয়ে সরকার তো বানালো, কিন্তু না আন্দোলনকারীকে সম্মান দিয়েছে, না ঝাড়খণ্ডী ভাবনাকে বাঁচাতে পেরেছে, না ঝাড়খণ্ডের লোককে সম্মান দিতে পেরেছে, কিছু দিতে পারে নাই। অবশেষে লোকটা জেলে চলে গেল। আর জেলের এখনো চিন্তা করছে যে তাই তো আমি একা চলে আলি। आने वाले समय में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के ये गठबंधन का सरकार ये झूठा सरकार है। झूठ बोल আমরা মিথ্যাবাদী লোককে বিশ্বাস করি নাই। এরা কামে কাজে প্রমাণ করেছে বিগত 4 বছর এরা কিছু করতে পারে নাই। আর কিছুদিন আছে দাদা, 2-4 মাস আছে। 2-4 মাসে কি করবে? গাঁয়ের লোককে এমন বললো বেরোজগার ছেলেদেরকে বললো রোজগারের সাথে জুড়ে দিব, শিক্ষিত নজওয়ানদেরকে বলছে বিএ পাস করেছে 5000 দিব, এমএ পাস করেছে 5000 দিব। তাহলে যে বিএ পাস করেছে ভাবছে যদি আমি 5000 টাকা পাই তাহলে আমার মা বাবাকে পয়সা খরচা করতে হবে না, এটাই আমি এমএ পাস করে নিব। যে এমএ পাস করেছে ভাবছে যদি আমি 7000 টাকা পাই তাহলে আমি জিপিএসসি টা অন্তত তৈরি করে নিব। এই হেমন্ত সোরেন গুরুজির বেটা রাজ্যের পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণকে, রাজ্যের যুবাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি যদি সে মুখ্যমন্ত্রী হয় তাহলে 5 লাখ নজওয়ানকে নৌকরি দেবে। যখন রাজ্যের যুবারা যখন নৌকরি চাকরি খুঁজতে গেল তখন কি বলছে চাকরি করলে কি রোজগার হয় নাকি? ট্রাক্টর চালাও বলছে, গরু রাখো, ছাগল রাখো, এগুলা কেন কি আমরা নতুন জিনিস বলে না? আমরা গরু ছাগল নাই রাখি। এই সরকারের উচিত বিচার হওয়া দরকার। আর आने वाले 2024 में
हरिलाल जी को इस विधानसभा से भारी मतों से विजयी बना करके झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे और यहाँ के ईचागढ़ के लोगों का जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान का लड़ाई है, उस लड़ाई को वो बुलंदी के साथ लड़ेंगे। माननीय श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में जो सामाजिक न्याय के साथ जो विकास का जो अभियान चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, इसको भी हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। देखिए, इस राज्य में दलितों की संख्या, शेड्यूल कास्ट की संख्या कम से कम 12-13% है। ये कहता है कि आदिवासियों का सरकार, दलितों का सरकार, लेकिन दलितों के साथ भी ये लोग न्याय नहीं कर पा रहा। आज के हम दूसरे एसटी, एससी, ओबीसी, हम एसटी या ओबीसी या अन्य जाति के लोगों के हम खिलाफ नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक शेड्यूल कास्ट होने के नाते भारत का संविधान उसको भी हक दिया है, उनको भी अधिकार दिया है। और इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के साथ जो कमिटमेंट किया था कि हम आपका न्याय करेंगे, हम आपके साथ न्याय के साथ आपका विकास करेंगे, लेकिन कैबिनेट में शेड्यूल कास्ट का बात करने वाला एक तो शेड्यूल कास्ट का मंत्री नहीं है। ये क्या दर्शाता है? ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार नौजवान विरोधी है। अगर नौजवान के पक्ष में होते तो 5 लाख नौकरी देता, आंदोलनकारियों के सम्मान में होते तो आंदोलनकारियों को आज जो कहा था वो देता। तो साथियों, हम इतना कहेंगे कि बाहर से जो लोग आ रहा, बाहर से आकर के ईचागढ़ में जो लोग साजिश रच रहे हैं, लोगों को लालच देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहे। ईचागढ़ का लाल एकमात्र हरे लाल। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।